Pozno februarsko jutro, sunce je polako, ali odlučno probijalo oblake i počelo da otapa led koji se i dalje borio sa Emilijinim niskim štiklama u predgrađu Novog Sada. Vetar se nemirno igrao čas sa granama drveća pored Temerinskog puta, čas sa njenom kosom, donoseći sa sobom miris zime i obećanje proleća. Dok su se vraćali iz grada, Emilija je, gledajući u svoje korake, sve jače stiskala Nikolinu desnu ruku i ponavljala kako više ne zna šta još mogu da urade. I Nikola je koračao zamišljen i pomalo pogrbljen od hladnoće i izgledalo je da ne sluša svoju suprugu. U levoj ruci nosio je lekarske nalaze i svako malo bi ih iznova zagledao, kao da traži neku skrivenu informaciju koju ranije nije video. Ali na papiru je baš sve bilo isto kao i svaki prethodni put. Nisu imali dece. Bez obzira na godine posvećenih pokušaja i nebrojane posete specijalistima, nade su se topile baš kao ostaci leda pored njih. Posle solonskih, turskih i klinika u Češkoj i Nemačkoj, ponovo su probali u svom Novom Sadu, ali rezultat je bio isti. Oboje su već bili prešli 40. i tonuli su u beznađe. Ušli su u kuću tiho. Nije im bilo do priče, pa su hteli da izbegnu Nikolinu majku, koja je kao i obično odmarala u velikoj sobi u prizemlju. Kasnije tog dana, pred veče, poče da ih grize savest, pa su ipak sišli da obiđu staricu. Iako već odavno u 9. deceniji života, Milena je i dalje bila vitalna žena, pa je ustala da ih dočeka čim je čula kako je dozivaju iz hodnika. Poljubiše se na vratima sobe, Emilija krenu ka šporetu da pristavi kafu, a Nikola uze flašu sa rakijom i čašicu iz stare staklene vitrine, pa ubrzo svo troje seduše za sto. Njihove oči su se napokon susrele s majčinim. I bez reči, Milena je znala da su rezultati koje su njih dvoje uzeli tog jutra bili isti kao i svaki prethodni put. Emilija nije bila trudna. Emilija je počela da osjeća napetost u vazduhu, a mračna atmosfera Milenine sobe joj je postajala nepodnošljiva. Osjećala se krivo. I pred mužem i nekako još više baš ovde pred njegovom majkom. U njenoj sobi, na čijim zidovima su stajale Nikoline slike dok je bio beba. Starica to oseti pa je uhvati za ruku, ozbiljno pogleda i tiho joj reče kako nije ona kriva. Uhvati zatim i sina za ruku i reče da je đavo kriv i da je pažljivo saslušaju. Nikola i Emilija su se s neizvesnošću pogledali, osvrnuli ka Mileni koja je sa srebrom u kosi umornih očiju prešla rukom preko starinskog stola prekrivenog mirisom tamjana i počela svoju priču. Mračna prošlost zakucala je na vrata porodice Trajković još jednom. Starica podiže pogled, a svetlo sveće bacala je senke na njeno bledo lice. Imala sam 45 godina kada sam dobila Nikolu, ali ljubav nije bila dovoljna da zaustavi mračne sile koje okružuju naš svet. Na šta misliš, Milena? Upita Emilija drhtavo gledajući oko sebe, ne znajući šta da očekuje. Njoj se učinilo da su se senke u sobi na trenutak pomerile. Milena je odmahnula glavom. Nemam sve odgovore, dete. Samo delove priče koji mi otkrivaju snovi i neka stara proročanstva.
Nikola je sklopio obrve pokušavajući da razume. Proročanstva, snovi, o čemu to pričaš, majko? Nije valjda da si sada pod stare dane počela da veruješ u sve to? U tom trenutku vrata koja su vodila u hodnik zatresla su se stvarajući škripan zvuk. Emilija i Nikola su se zabezeknuto okrenuli ka njima, ali nisu primetili nikakvo kretanje. Nenadano otvaranje vrata izazvalo je jezu koja se uvukla u svaki kutak prostorije. Starica je ustala ne pokazujući strah. Imao si brata, Nikola, izgovori ona tihim glasom, gotovo kao šapat, dok je hodala ka staklenoj vitrini iz koje je uzela malu muzičku kutiju sa balerinom koja se okretala na vrhovima prstiju uz taktove Labudovog jezera. Brata koji nije ostao sa nam, brata čija je sudbina ispletena u niti vremena i večnosti. Milena je rukom nežno zaustavila balerinu i okrenula ključić za navijanje u suprotnom pravcu 3 puta. Počela je da podiže balerinu zajedno sa postoljem, ispod kojeg se nalazila tajna pregrada. Iz malene pregrade ispod balerine izvadila je požutelu fotografiju bebe. Nikola je izgledao zbunjen. Brata? Ali nikada mi nisi pominjala brata, majko. Milinina brada se zatresla, a u očima joj se pojavilo nešto mračno. Nije nam ostavljeno da znamo sve, samo znam da je sudbina često nepravedna, a da je on bio tek senka u mom naručju. Milena je nastavila svoju priču dok je svetlost sveća igrala po zidovima njene sobe. Nikola i Emilija, zarobljeni u njenoj priči, gledali su je sve više sumnjičavo. Sećaš se, Nikola, da smo puno puta govorili da smo živjeli u Negotinu pre nego što si se ti rodio? Nikola potvrdno klimnuo glavom. Pa to nije bio baš Negotin. Bilo je to selo pored Negotina. Tvoj otac je, kao što znaš, bio vojno lice, pa smo živjeli blizu granice, blizu karaula. Bio je to naš dom, ali i prokletstvo koje nismo mogli razumeti. Nikola je pokušavao da shvati. Ali mama, kakva je ovo je prvi put da čujemo nekom bratu i kakve, šta ima veze sa prokletstvom i sa tim selom, to što pominješ. Milena zavrate glavom kao da su njene misli već bile duboko ukorenjene u tajanstvenoj prošlosti. Sine, selo u kom smo živeli zvalo se Zlokućane. Nikola je zanemeo gledajući je s očima koje su tražile objašnjenje. Emila je stisnula još jače njegovu ruku, osjećajući strah u vazduhu. Dok sam bila trudna s prvim detetom, načula sam glasine o kletvi, ali tada nisam verovala u to. Kuća nam je data bez kirije, ali ne besplatno. Cenu smo platili na najteži mogući način, prošaptala je Milena, očiju upereni kroz prozor, kao da se prepustila sećanjima koje su se budila iz dubine njene duše. Moje prvo dete, tvoj brat, rođeno je u toj kući. Ali sudbina nije bila na njegovoj strani. Par nedelja nakon porođaja, groznica i temperatura odneli su ga od nas. To su makar rekli lekari. Oni su rekli da je dečiji fras, ali ja sam znala da nije to. Znala sam šta je. Nikola je gledao majčine oči, tražeći odgovore za koje nije znao ni da postavi pitanje. Napokon reče, zašto mi nisi nikada govorila o njemu, o tom prokletstvu, o tom selu? Milena mu reče da nije htela da nosi taj teret i tugu celog života.
Ali sada moram, jedino tako ćete moći da imate dete. Kletva se mora poništiti. I to u Zlokućanu. Nikola uze svoj mobilni telefon, otkuca nešto, pa joj reče: Zlokućane ne postoji, majko. Evo sad kucam, nema ga na mapi. Valjda bi Google znao da postoji. Postoji, sine, samo su mu tada, kada ti je brat umro, promenili ime. Sada se zove Aleksandrovac, po njemu, po tvom bratu. Emilija sede zaprepašćena do Nikole. On poče ponovo da grozničavo kuca po ekranu svog telefona. Oboje su se sledili kada su vidjeli da Milena govori istinu. Google mape pokazivali su Aleksandrovac, a na internetu je pronašao da se to selo nekada zvalo Zlokućane. Iako su mu promenili ime, sine, prošlost ne možemo da promenimo. A ti, ako želiš da otkriješ i više od toga, moraš, Nikola, da odeš tamo. Tamo ćeš rešiti tajnu naše porodice i to kako da skloniš kletvu koja se nadvila na našom porodičnom pričom, a koju ja nisam imala snage da rešim, da ne bih i tebe izgubila, sine. Samo tako ćeš imati porod. Sveće u sobe su zatrepitale, a senke su ponovo zaigrale po zidovima. Nešto je prošlo kroz dvorište i prozor se otvorio uz buku. Nikola je ustao da zatvori prozor i reče opet promaja. Ali kada je stigao do prozora, ugledao je crnog psa, kojeg ranije nikada nije video. Pas je stajao ispred prozora i zarežao na Nikolu, dok su njegove oči sijale nekim neprirodnim sjajem. Nikola se uspaniči, poče da viče, da otera psa, koji se nije pomerio s mesta. Izbezumljen zatvori prozor, navuče zavese, pa reče majici Emiliji kako je siguran da je to komšin pas kog je video pre par dana i kako će sam otići. Tajanstveni pas počeo je da zavija udaljavajući se, ali ovog puta tom zvuku pridružio se i neki drugi, gotovo nečujan, šapat nečega što je ostalo nepoznato.